employee. So unsa man ang contractual employment. So ako balik ko na ang contractual employment is employment that ends when the agreed upon contracts period ends, no? So man generally don't have tenure ko no. For example, kung kano sa ka nagkuha Nagsugod sa imong trabaho, end ka mosulod ka sa 5 ka bulan gikan niya ng pagsugod nimo i-end jud kanila. Yes. Kay klaro man gud na sa ato ang batakang balaod sa labor code nga kung mulampas ka sa 5 ka bulan sa mga pagpanarbaho sa imong kumpanya, then you are automatically considered as regular employee. So kana po yung unsa ang provisionary employment? Kanang provisionary employment can exceed 6 months. So lapas ka kuno ka buwan unless the contract is for an apprenticeship. Kana bang lapas na ka kuno buwan, you consider na as provisionary employment. So after that muna kung imong trabaho dili ka terminate after the provisionary period, Muna 6 regular months, na ka. you are considered regular employment. Oh. Okay na? Regular employment, if employment is not terminated after the provisionary period, it's considered regular employment. So regular employees may have benefits like mga bayad sa paid leaves, mga medical insurance, mga security of tenure, no? So again contractual employment mo itong 5 months. So after dagas mga 6 months na po, provisionary. Kung dili ka i-terminate sa pagka 6 months nimo as employee, you are Regular considered employee. regular employee. Okay. Baliko na ko, contractual, abot ka 5 Contractual. ka buwan. Maabot ka 8 ka buwan, provisionary employment. Provisionary. Di ka tagtangon ana sa imuhang 6 months regular employee. Mo Okay. bitaw na karon sa MIPSA sir. 5 ra ka buwan. Oh, Elisan. Muna Lisan isa ko ka. nila kanang kadungog mo mga igala kanang gihimo ros mga kumpanya, open contract. Anong ilam ning gihimo para wala gyud sila bago ninyo mga Yes, igala. kay- So ilan ang gi-open contract? Bot ka sa Anytime, bot. ugma, Oh. babadlong ka tang Oh, terminate din ka, no? kasi So, karon pa karon ni agi nag-agency kani. actually the program kaning agency it started during the time of sa kuan, during sa pagka senador ning Orly Ernesto Herrera.